Nagbahin kini og pito ka komon nga utlanan dinhi sa ikatulo nga distrito dinhi sa syudad sa Davao. Mao kini ang Barangay Manambulan. Kap, maayong buntag, no? Kami ang team sa Kalambuan ni Congressman Sito Ungab. Naata diri ka sa inyong barangay tungod kay ato ang sutaon ug unsa na ang mga kabag-uhan, kalambuan ug mga proyekto nga nakahatag og dako kayong tabang sa inyong barangay. So, Kap, kumusta man ni karon tanan? Sige, so maayong buntag, no? Labi na gyud sa akong mga sakop from Barangay Manambulan, no? To the office of the Congressman Sid Ungab, no? Sa ikatulong distrito. So, dinhi sa Barangay Manambulan, sukad 2014, as Barangay Captain dinhi na barangay, daghan na gyud kung maghisgot og kalambuan, no? Una gyud ang kaning barangay hall, no, which is hinatag ni Congressman Sid 2016 na nag-amount pa siya og 3.5 million, no? Kay nagkahigayon pod nga ang barangay council nakapalit og lote na 300 square meter unya automatic na di ay gihapon dapon nga gihatag nga budget si Congressman Sid na 3.5 million para matukuran og kaugalingon nga barangay hall ang Barangay Manambulan. Then isa pa after ato is kanang sa ato ang water system, no? Kay kabalo ko nga problema kaayo ang tubig dinhi na barangay sa unang panahon. So mo to nahatagan mi og usa ka water system nga nahimutang sa Purok 5, no, which is nagamit na karon dayon ang ato ang mga concreting sa kalsada, no, sa atong mga barangay road. So andun na po nahatag si Congressman Sid dinhi sa Purok 1, Purok 10, Purok 8, Purok 6, no. So bahalag hinay-hinay basta naalang kanunay, no. Labi na gyud pod, no, magpasalamat mi sa Kalambuan pod sa moang high school kay natukuran mi og building na through sa congressman na budget, no, o nagkig-alayon ang DPWH ug ang DepEd, no, na wala mi kakulangon sa mo ang building para sa high school kay sufisyente pa siya nya nahatagan pod mi og covered court sa high school, no, which is nahatagan mi og 6 million sa covered court nya nagkataon pod ni anhi ang atong mayor gihangyo namo nga dungagan pod og another 6 million para makompleto ang covered court ug naay bleacher og stage na para magamit sa mga bata. Dayon ang atong barangay hall gani na ay budget pod sa karon na 3 million for improvement and rehabilitation sa ato ang barangay hall kay tungod kay murag dugay-dugay na pod ni, no, 2014 pa. So maong pasalamat mi sa opisina sa congressman o kang Konsyel Abet nga ungab tungod kay nagpadayon ra gyapon niya ang programa sa matag barangay nga isa pud mi nga nakabenepisyo. 0.20% nga populasyon sa Davao City dinhi magikan sa Barangay Manambulan o mikabat og 3,493. Ang 30% niini ang nagpangidaron og 0 hangtod sa 14 anyos og 69.30% niini ang nag-edad sa 15 pataas og nagadako pa ang ilang populasyon kada tuig. Ang Barangay Manambulan mao ang nahimong suppliers sa mga binhi sa pagpanguma tungod kay dinhi nahimutang ang Department of Agriculture Nurseries og nahimong pultahan pagawas o pasulod sa usa ka universidad sa atong nasod dinhi sa Mindanao. Daghan na og layo na ang nakab-ot nga kalambuan o kabag-uhan sa Barangay Manambulan. Mipaabot usab si Kagawad Belly Abarsolo sa iyang pagpasalamat sa atong Congressman Ungab tungod sa kabag-uhan sa maong barangay. Labi na sa mga gatong mga scholarship nga gihimo nila gikan ngadto sa TISDA katong nag-offer diri og kanang welding nga
naghatag po og atong nakagraduate karon nakatrabaho na tungod kay humana ato pag-graduate nila kay do naman po sila yung mga allowance human sa pag-eskwela, natagaan silang mga welding machine kantong machine, mga cutter, uban pa nga nadawat. Nagapasalamat gud sila, nagpaabot gud sila dito sa opisina ni Congressman. Dili malilong sa tanan ang kalambuan dinhi sa maong barangay. Kini tungod sa kadasig, kakugi, pagkamaalamon, pagpakigbisog sa atong congressman aron makakuha og dako-dako nga budget aron mapunduhan, mahatagan sa maayong serbisyo ang atong mga kaigsunan dinhi sa barangay Manambulan. Atong nakita sa kanunay ang sutoy og nagadagayday nga mga proyektong ginadalit sa katawhan ang atong congressman Sid Ungab ug Councilor Alberto Ungab. In behalf sa Barangay Council sa Manambulan o katawhan, among maistorya ang kalambuan gyud sa barangay magsalig gid mi sa mga pundo gikan sa congressman or sa city mayor kay dinagko man, no? So salamat kayo Congressman Sid Ungab.